बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि मुझे इस पे आज के इस व्लॉग में बात करनी है, मगर हर बार मैं बदल लेती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि नहीं, इसके ऊपर मैं बात कर लूँगी, इस पे मुझे बात करना ज़रूरी है। जा बजा लाशें हैं, 400 लाशें हैं और नहीं पता चल रहा कि आपने बात किस पे करनी है। एक चीज को पकड़ते हैं तो 10 उससे भी मोहलिक, खतरनाक और दिल को काट कर चीर कर रख देने वाली चीजें हमारे सामने आ रही हैं। कहाँ है वो हुकूमत के लोग जो ये कह रहे थे कि ले आओ सबूत? कहाँ है वो हमारा वजीर दाखिला जो कह रहा था कि ले आओ सबूत? कोई कोई गोली नहीं चली। कहाँ रह गए वो हमारे हुकूमत के लोग जो चोरी के मैंडेट पर बैठे हैं और अपने ही लोगों को उन्होंने ज़िबा कर दिया? जा बजा लाशें हैं। किसी के सर के अंदर गोली है, किसी की टांग में गोली है, किसी का पांव गोली से जख्मी है। लोगों का पता ही नहीं है। और हम आज तक फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर दिल गिरफ्तार है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहां तो हमारे अपने ही लोग थे, वो जो कह रहे थे ले आओ सबूत, दिखा दो हमें सबूत, पता चले। हमारे तो जो लोग थे, पुलिस वाले थे, जो फोर्सेस थी, वो तो निहत्ती थी, उनके पास तो असला था ही नहीं, उन्होंने तो गोलियां ही नहीं चलाई। लेकिन जो कुछ हुआ वहां पर, कितनी देर छुपेगा, कितनी देर छुपाया जा सकेगा? आप निकालिए, सोशल मीडिया निकालिए, भर भर के सबूत हैं कि हमारे अपने ही अपनों पर टूट पड़े। हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मैं जब वो लाशें देख रही हूं, जब वो वीडियोस में देख रही हूं, जब वो मैं लाशों की तस्वीरें देख रही हूं, तो मुझे वो लम्हे याद आ रहे हैं जिसमें पीटीआई के साथ इस एहतजाज में जाने वाला, चाहे वो उनका वर्कर था या नहीं था, वो जफ्फियां डाल रहा है अपने सोल्जर्स के साथ, तस्वीरें बना रहा है, मोहब्बत बांट रहा है, मगर चंद ही घंटे के बाद ये मोहब्बत गोलियों में तब्दील हो गई। मार डाला, ऐसा मार डाला कि तारीख इस दिन को कभी भुला नहीं सकेगी। चाहे वो पीटीआई के लिए तारीख लिखी जाएगी, चाहे वो किसी और सियासी जमात के लिए लिखी जाएगी, नहीं भुलाया जा सकेगा कि अपने मुल्क के लोग एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, मगर डी चौक उनके लिए ज़िबा खाना बना दिया गया। मुझे तकलीफ़ है ये कहते हुए, लेकिन जिस जिस शख्स ने उस रोती हुई माँ को देखा है, उस तड़पती हुई बीवी को देखा है, बिलखते हुए बच्चों को देखा है, उसको ये पता चल रहा है, उसका भी दिल फट जाएगा। ये कह रहे थे सबूत लेके आओ, सबूत तो निकल आए, सबूत तो निकल आए। पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर भी मैं बात करूंगी। इस वक्त एक एनी शाहिद का वीडियो पैगाम बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, जिसके अंदर वो बता रहा है हुआ क्या। ज़रा सोचिए, अपने ही लोग हैं, चारों तरफ से घेर लिए जाएं और गोलियों की बारिश उनके ऊपर कर दी जाए, ज़िबा कर दिया जाए लोगों को, खून की नदियां बहा दी जाएं और फिर कहा जाए कि निहत्ते थे, ना असलहा था, साबित करें, सबूत दे दीजिए। अगर कुछ नहीं था तो बत्तियां क्यों बुझा दी गई? कुछ नहीं था तो चीखो पुकार लोगों के भागने की वजह क्या थी? क्या वजह थी? वीडियोस तो आ गई, सबूत भी आ गए, मगर सब निशान मिटा दिए गए, सब निशान मिटा दिए गए। और जो इन निशानों को तलाश करने जाता है वो भी उठा लिया जाता है। कहा जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम आगे बढ़ो, बात करो, सवाल करो, जवाब मांगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। इस पाकिस्तान के आईनी लिहाज से जमहूरी तौर पे पुरअमन तरीके का एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का इख्तियार है। तो ये किसने लकीर खींच दी कि पीटीआई वाले इस्लामाबाद नहीं आ सकते? ये किसने लकीर खींच दी? एक एहतजाज है, नहीं लगते आपको उनके जायज़ मुतालेबात, तो उनसे बात कीजिए, रास्ता निकालिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद काली भेड़ों से भरी पड़ी है।
یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اس معاملے کو کیش کیا، جنہوں نے ورکر کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جن کے خلاف اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی لیڈرشپ کے بندے شامل نہیں ہیں۔ جو گراؤنڈ سطح پر کام کرنے والا ورکر ہے وہ اس لیڈرشپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کالی بھیڑ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ غلط ہوا، جو کیا غلط کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ عمران خان کی پارٹی کے لیے ورکر نکلا، عمران خان کی جیل سے کال لینے کے بعد نکلا، مگر ورکر وہیں پر موجود ہے، لیڈرشپ بھاگ گئی لیڈرشپ۔ کیوں بھاگ گئی؟ کیا لیڈرشپ کو معلوم تھا؟ کیا لیڈرشپ وہاں پہلے سے یہ بات جانتی تھی کہ نکل جانا مناسب ہے، اس کے بعد ذبح کر دیا جائے گا لوگوں کو؟ لیڈرشپ کہاں گئی؟ یہ سوال وہ ہیں جن کا جواب دینے کے لیے ایک خاتون روپوش ہو گئیں، اور ایک آدمی ہے جو سوالوں کا جواب دیے بغیر جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ عمران خان کی پارٹی ہے۔ پھر اس راستے میں عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے ہوں یا عمران خان کی اہلیہ، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا۔ میں کیا بات کر رہی ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ذرا دیکھیے وہ جوان لاشیں جو اٹھائے ہیں گھر والوں نے، وہاں پر کیا حال ہے۔ یہ تو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، دکھ بانٹنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو ان دکھی گھرانوں کے گھر تک نہیں گئی۔ کئی دن گزر گئے، ڈی چوکس آنے کو کئی دن گزر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اب تک اعداد و شمار جمع کر کے کیوں پریس کانفرنس نہیں کر پائی کہ کتنے لوگ تھے ہمارے، کس کا تعلق کہاں سے تھا؟ چلیے آپ ہزاروں کا نہ صحیح، سینکڑوں کا نہ صحیح، درجن بھر کا تو بتائیے، ثابت تو کیجئے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ورکر اپنا کام کر رہا ہے، مگر لیڈرشپ جس کا کام ہے کام کرنا، وہ کام نہیں کر رہی۔ نہ وہ دکھی گھرانوں کے گھر ان کے لواحقین کے ساتھ نظر آ رہی ہے، نہ اس کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ اور ان کالی بھیڑوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسا شبہ ہے، ایسا بیان کیا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ عمران خان کا پیغام غلط طریقے سے باہر آیا۔ وہ خواتین کہاں ہیں جو سوشل میڈیا سٹار بن گئی تھی پی ٹی آئی کی؟ کیوں نہیں ہے سامنے؟ کیوں بات نہیں کر رہی وہ کہاں ہیں بڑے بڑے تیسمار خان، بڑے بڑے جنگجو جو بنے بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہے تھے؟ کہاں ہیں وہ سب؟ لوگوں کو قتل کرا دیا، مار دیے گئے لوگ، اور یہ اب تک سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی وہ کالی بھیڑیں جن کے سر پر ان مظلوموں کا خون جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جس نے جو تکلیف دینی تھی اس نے تو دی، مگر اپنوں نے بھی تکلیف دی۔ اپنے تو گھر کے دروازے تک نہ پہنچے، اپنے تو جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہ پہنچے۔ اپنوں نے ایسا سلوک کیا تو پھر بیگانوں سے کیسا ہم توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی مثبت رائے نہیں ہے میری اس وقت پی ٹی آئی کی حالیہ لیڈرشپ کے بارے میں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف ملاقاتیں کرتے رہے۔ ذرا ہمت کریں، بتائیں بیرسٹر گوہر کہ عمران خان سے اگر ویڈیو پیغام وہ ریکارڈ کرانے گئے تھے تو کس کا موبائل لے کر گئے تھے؟ ذرا ہمت کریں بیرسٹر گوہر۔ بیرسٹر سیف کے اوپر الزام ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور ڈیپوٹیشن پہ کے پی کے گورنمنٹ کو ملے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر سیف کہاں ہیں؟ کیا بیرسٹر سیف نے عمران خان کے کسی پیغام کو غلط طریقے سے آگے پہنچایا؟ کیا بشرا بی بی اس بارے میں بالکل صحیح ہے کہ عمران خان کہہ رہے تھے ڈی چوک کے علاوہ دھرنا کہیں نہیں ہوگا؟ پارٹی کے اندر اختلافات کی بنیاد کس نے ڈالی؟ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف یہ دونوں ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کر کے آتے رہے، تو کیا وجہ ہے؟ اندر سے پیغام لے کر باہر انہوں نے درست بیان نہیں کیا، یا پارٹی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم اس کے خلاف یہی کریں گے؟ عمران خان کو نقصان پہنچا دیا، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا دیا، اور لاکھوں ان دلوں کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا جو ان پہ بھروسہ کیے بیٹھے تھے، جو ان پہ تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بشرا بی بی اعلان کرتی ہیں کہ میں آخری خاتون ہوں گی جو ڈی چوک سے جائے گی۔ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب تھے۔ ورکر نے تو حلف دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کھڑا رہا، ورکر کھڑا رہا، وہ نہیں بھاگا۔ بھاگنے والوں میں جو بگوڑے تھے وہ سب سے پہلے بشرا بیگم اور علی گنڈا پور بھاگے۔ کیا یہ جانتے تھے کہ یہاں یہ سب ہونے والا ہے؟ کیونکہ ان کی روانگی کے بعد یہ سارا کھیل وہاں پر رچا دیا گیا۔
लीडरशिप वहां से क्यों चली गई, इस सवाल का जवाब हर उस शख्स को देना पड़ेगा जो इन लोगों को लीड करता हुआ एहतजाज कराने के लिए डी चौक तक लेकर आया होगा। अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया की जुबानें काट दी गई हैं, बात करने की इजाजत नहीं है, मगर आलमी मीडिया चीख रहा है। आलमी मीडिया चीख चीख के बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। हमें कहते हैं गोली नहीं चली, हमारी फोर्सेस ने हत्ती थी। ज़रा देखिए, टेलीविज़न स्क्रीन्स को देखिए, करोड़ों रुपया असलहे पे खर्च कर दिया। जब एक गोली नहीं चली तो करोड़ों रुपए के असलहे को खरीद करके इस्तेमाल करने का क्या जवाब था? कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन हमारी हुकूमत है, वो चैन की बांसुरी बजा रही है। जो हुआ बहुत हुआ, सही हुआ, ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। हमने गलत सोच रखा था। ये वो सियासी जमात है जिनके सर पे अभी भी मॉडल टाउन के अंदर जो इन्होंने कत्लेआम किया, लाशें गिराई, हमला खवातीन के मुंह के अंदर पिस्तौल रख के गोलियां चलवा दी इन्होंने, क्या ये बच जाएंगे? ऐसे सानेहात हमेशा सारी जिंदगी इन लोगों का पीछा करेंगे। इल्ज़ाम है फौज पे, मान लेते हैं गलत इल्ज़ाम है फौज पे। ज़रा सा कोई बाल इधर से उधर जाता है, ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। कहाँ है ISPR? कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? क्यों उस इमेज को दोबारा से सही करने की कोशिश नहीं की जा रही जो इस किस्म के इल्ज़ामात के बाद मजीद गिर रहा है? आर्मी अगर इन्वॉल्व नहीं थी तो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई स्टेटमेंट वहां से क्यों नहीं आया? लोग अपने तय अब उठना शुरू हो चुके हैं, लोग अपने तय खड़े होना शुरू हो चुके हैं। जालिमों ने हद तो ये कर दी है कि लाशें भी वसूल नहीं कराई जा रही, लाशें भी नहीं दी जा रही। और प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये है कि साबित कर दिया जाए कि ये पाकिस्तान के डी चौक में हुआ है। कोई कह रहा नहीं ये फ़लस्तीन की फुटेज है, कोई कह रहा है कि PTI वाले इतने बड़े दहशतगर्द हैं, कहीं और की तस्वीरें उठा के PTI के साथ रिलेट करके चला रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं जी ये बलूचिस्तान की तस्वीरें हैं, ये दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिनको मार दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। मगर ये तो डी चौक की हैं। जो रो रहे हैं, जो माएँ सीना मार मार कर रो रही हैं, धाड़े मार मार कर रो रही हैं, वो तो कह रही हैं कि ये डी चौक गया था, ये तो खान के रिहाई के लिए गया था, खून दे दिया इसने तो अपना, ये तो डी चौक में मारा गया। मगर डी चौक में मारे जाने वाले के ऊपर इतनी मज़मूम मुहिम, इतना मज़मूम प्रोपेगेंडा, हम सोच नहीं सकते कि ये पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। हम नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान के अंदर अपने ही साथ ये हो सकता है। हम नहीं सोच सकते कि एक सियासी जमात का वर्कर अगर निकला है तो उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। हम नहीं सोच सकते थे, लेकिन अब लगता है कि हर हद पार हो गई है। कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।